الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو المكي مالك le secret sur le plateau donc sur le nouveau plateau donc plateau bele badi ngaya bi ina fo awa kalama donc tuga muna bamana ngote ko mo donné beni tourner mié ko ni odi kibika dombala filié de ok donc ala kana nge dombala fili ajuguma nala sona mashallah nga plateau hakila nyere de kelembe plateau sans fela la nala sona mashallah question kelen fena bien mais question c'est très important donc amana kana détail di question ina fa wa kalama donc tuga amna nala sona mashallah basitara ambal mage do ka nyingali bien akoko alega cheya kabe wuli mais kati korota c'est-à-dire ibita cheya do soro no wula obe korota ka ja obe korota quoi kata ka kena famna fatigi na korora walma akon be korota be wuli ka jo ka korota ka ke net donc kale ga cheya en kate kete ko le be ka dute de bo ale mba fe ka do muso furu konana donc ko elma na do na muso furu konana ta est-ce que otna ke degunye muso ko fanfela la ko mate nyeba do na ko sobe bashita la kambe donc sababa ma obe famia nala sona bashala bon yoro yi a filibe mo chama ba de soro ko sobe fura kel kera chama fena be je crois que oui ma chama ga waru dun o sera fe ka soro chente nala sona le sereb no barachi donc una fiede amna fura de ma ne chia korotara abe korota fi bisel la dola walma abe korota fi barakoro lute chenye donc chia asigilembe chia ere chia suya ba sabade muso mogo be tiera saba ya famia donc chia na wulila wuli choya saba de be tiera wa muso ere mogo te tiera ni choya saba fenete ni ala sona mashallah wuli chogo saba indola kelen donc choya saba in mana dafa e muso be mu ni tiera donc abo sorara ni ala sona mashallah amna barachi ka be détail di chef en fala la donc ani muso fan fala la donc tiya e wuli chogo folo iba so di tiya clean do ka jingi ama korota de atngolo sulle do me abe wuli abe ja kaki me ate korota o wuli chogo folo yi wuli chogo flana iba so i tiya wuli le do a korota lembe doni mais pas trop mais abe ja kaki donc wuli chogo flana yi wuli chogo sabana iba soro echeya wuli abe wuli abe korota famna nyini ka dai barakoro walma faka ke na fa feno ka dlola donc wuli chogo sabana ni wuli chogo labai mais abe ja kaki donc cheya wuli chogo basaba mu na kan wuli chogo basaba mu mesoro chera ode ni o kan ni wuli chogo basaba yi olu be kain cheyara muso ti siga plainte ke ni wulu togo saba shira c'est-à-dire muso ti siga foko cheya ti ni wulu togo in saba shi kelena donc nu be kain ni cheya be wulita a saba in dola kelen ika cheya kain fo itara sharti e munye kasura be ja kaki o de godo que ça soit keri barakora atlena ou abi duguma mais a jale no kaki donc oye cheya wuli chogo basa baye munu ere korene do donc anga donia kono nana ne muso tisiga play nala sona mashallah parce que ibiga nyine yoro doko fo ka wala iye le secret de bo barachi o jime ni cheya wuli la fo kana da e barakoro ya fa borakere ni penetrera o kore ga fo na dona muso ka voisin kono nana e ka cheya intena siga muso taka bodla inga o tisiga ke donc muso ka voisin fene be cheya ere dresser c'est-à-dire avec deux voisins qu'on a voisin ba la jigi ka ben muso ka voisin kono na ma donc na sura wulendo ka cliente na dona voisin kono na muso ka voisin ba clean ka ben ka voisin kono na ma na sura wulendo me akungolo jigne do na dona muso ka voisin kono na nyefla de ko ya fa borakele o ba clean ka ben aka voisin kono na ma donc faka korota fo sanfe na fatora nafa ye jimenye cheya ka ja na dona voisin konna na ka ba voisin be cheya clé cheya do be iba so hala jengene do mais na dona muso ka voisin konna na muso ka voisin dinga do de do mu na dona kono aba clé quoi parce que tant que ne dinga clé ne do ni fem dona kono hal no jengene do ka so façade do avec clé ça c'est normal donc
muso bɛ jumɛn ɲini i fɛ cɛya in ka ja a b'o de ɲini i fɛ donc a kɔrɔtara wa jiginna o mais a bɛ don waati min na a ka ja n'i b'a rapport kɛ n'a ye a ka sɔrɔ donc a jalen don muso b'o dɔrɔn de ɲini donc cɛ fɛ donc o ye cɛya wulicogoba saba in ye n'Ala ka diɲɛ ye inchallah n'i ka cɛya bɛɛ tan foyi t'a la donc n'a sɔrɔ e ka cɛya a ka bon mais i bɛ rapport kɛ a t'i ja muso ka magoba t'a la a tɛ muso nafa n'a sɔrɔ e ka cɛya donc a ka ja mais i bɛ rapport kɛ a tɛ ja muso ka magoba t'a la parce que a tɛ muso nafa donc n'a sɔrɔ e ka cɛya bɛ wuli f'i bara kɔrɔ de a wulili dɔrɔn na mais n'a donna muso ka voisin kɔnɔna na a tɛ ja muso ka magoba t'a la parce que a tɛ muso nafa donc wulili cɛya la o tɛ référence ye quoi wulicogo cɛya la o fana tɛ référence ye nka référence ye jumɛn ye ni cɛya donna muso ka voisin kɔnɔna na a ka sɔrɔ a jalen bɛ que ça soit a kunkolo sulilen kun don a kunkolo kɔrɔtalen don mais n'a bɛ muso ka voisin kɔnɔna na donc a ka sɔrɔ a jalen don kaki donc ni degun b'i kan mun b'a to i cɛya tɛ ja i b'o de ɲɛɲini a ma se ka taa cɛya fura ɲini mun b'i cɛya wuli fo fɛn dɔ ka dulɔ la o cɛ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ n'a bɛ baro la cɛya bɛ wuli f'a b'a dimi mais n'a bɛ rapport kɛ ni muso ye n'a pénétré la cɛya in bɛ magaya a bɛ magaya a bolo donc f'a yɛrɛ dabali bɛ ban donc wulili ma fɛn ɲɛ a ye quoi donc cɛya jali de l'essentiel ye a ka ja wagati la wagati min n'a bɛ sɔrɔ muso ka voisin kɔnɔna na a ka ja muso b'o dɔrɔn de ɲini i fɛ que ça soit a wulila fo sanfɛ ou bien a wulila duguma o mais a kɔni ka ja donc nin wulicogo saba in bɛɛ la kelen ka ɲi k'a sɔrɔ cɛya bɛ ja donc kaki n'Ala ka diɲɛ inchallah donc a ka ja o nafa ye mun ye an y'o de fɔ muso mago bɛ fɛn saba la cɛ la o fɛn saba in n'o dafara cɛ la ka ban i ka cɛya janyana o i ka cɛya surunyana o i ka cɛya dɔgɔyara o i ka cɛya bonyana o a ka ca Ala fɛ ni nin saba dafalen bɛ sɔrɔ i la i muso tɛ se ka plaindre i la cɛya ko fanfɛla la donc o saba in na cɛya ja b'a la an bɛ n'olu de walawala sisan o saba fɔlɔ cɛ ka cɛya ka ja fɔlɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na sisan jali nafa ye jumɛn ye i b'a sɔrɔ ni cɛya donna muso ka voisin kɔnɔna na yafa bɔrɛ kelen minɛn dɔw de bɛ sɔrɔ muso ka voisin kɔnɔ ɲɛfɛla kɔnɔna de kɔrɔ yafa bɔrɛ kelen élément camanba de bɛ sɔrɔ yen o élément ninnu cɛya taatɔla bɛ olu foroteli mun kɛ donc ka taa olu fana muso fana bɛ sentiment de sɔrɔ à travers ça donc ni cɛya jalen bɛ a taatɔla bɛ kɛ i n'a fɔ a b'a siyɛn mun kɛ o yɔrɔw siyɛnni mun kɛ ka taa k'o yɔrɔw kari ka taa c'est à dire k'o yɔrɔw don ɲɔgɔn na ka taa a segintɔla fana b'u don ɲɔgɔn na ka segin a bɛ taa muso ni gosi k'a sɔrɔ a jalen bɛ i n'a fɔ pɔnti donc jali de b'a to o bɛ se ka kɛ quoi ni cɛya jalen don cɛya taatɔla bɛ minɛn camanba de bɛ sɔrɔ muso ka voisin kɔnɔna na cɛya taatɔla bɛ minnu touché ka taa muso ni gosi ɲɛfɛ donc muso bɛ sentiment ba sɔrɔ cɛ la à travers ça donc ni cɛya jalen don a bɛ taa tɛmɛ o élément ninnu kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ a t'u frapper i n'a fɔ muso b'a fɛ donc cogoya min na c'est à dire ni cɛya jalen tɛ quoi plutôt ni cɛya jalen tɛ n'a magayalen don i b'a ye a bɛna tɛmɛ o élément ninnu kɛrɛfɛ muso ka voisin kɔnɔna na ka taa muso tɛ frottage sɔrɔ a la c'est à dire a tɛ muso ci a t'olu gosi pour que muso bɛ se ka damu sɔrɔ donc i la cogoya min na quoi donc kɔrɔ ye k'a fɔ ni cɛya jalen tɛ i b'a ye hali n'a ka bon a bɛ taa ni ka segin fu de kɛ muso ka voisin kɔnɔna na hali n'a ka jan a bɛ taa ni ka segin fu de kɛ muso ka voisin kɔnɔna na donc hali n'a ka dɔgɔ a bɛ taa ni ka segin fu de kɛ muso ka voisin kɔnɔna na donc hali n'a ka surun a bɛ taa ni ka segin fu de kɛ muso ka voisin kɔnɔna na en tant que n'a sɔrɔ a jalen tɛ donc n'a sɔrɔ cɛya jalen don hali n'a sɔrɔ a ka surun hakɛya mun bɛ se ka taa k'a sɔrɔ o jalen don o bɛ muso ka élément minnu sɔrɔ o bɛ yɔrɔ minnu sɔrɔ a ɲɛfɛ muso bɛ damu sɔrɔ olu la donc hali n'a sɔrɔ a ka dɔgɔ hakɛya minnu bɛ se ka taa ani hali n'a sɔrɔ a ka dɔgɔ quoi a bɛ don sira mun fɛ hali ni sira in ka bon ale ma kosɛbɛ sira in ka bon ale ma mais n'a jalen bɛ donc jali in b'a to a bɛ taa muso yɔrɔ dɔ toucher mun b'a to muso bɛ damu sɔrɔ donc cɛ fanfɛla donc ka kuma lasurunya dɔrɔn n'a a muso ka ɲinifɛn fɔlɔ i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na cɛya ka ja jali de b'a to cɛya ta ni ka segin tɔ muso yɛrɛ fana bɛ frottage sɔrɔ élément dɔw bɛ sɔrɔ muso ka voisin kɔnɔna na ɲɛfɛla de ko don yafa bɔrɛ kelen cɛya jali taatɔla a b'olu farapeli mun kɛ ka taa ka segin ani ka taa muso ni toucher k'a sɔrɔ a jalen bɛ muso bɛ diyaba de sɔrɔ cɛ la à travers ça donc o ye kun fɔlɔ ye muso bɛ mun ɲini cɛ la fɔlɔ donc action kɔnɔna na o de ko don donc filanan
o ye fanga ye muso bɛ force demander cɛ fɛ o kɔrɔ k'a fɔ n'i bɛ rapport kɛ ni muso ye i kana rapport kɛ nasi non muso t'o fɛ muso bɛ mun fɛ n'i bɛ rapport kɛ ni muso ye hali n'i b'a kɛ violent mais i ka force utiliser c'est-à-dire i ka garaba a ma fɔ i ka kɛ garaba ka sin ka taa bɔn ten a m'o fɔ dɛ non an ko de i force muso k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ cɛko la o tɛ se ka kɛ fo cɛ ka force de utiliser c'est-à-dire garaba donc i taatɔ bɛ ten i segintɔ bɛ ten i bɛ forotage ba di muso ma i taatɔ i bɛ forotage ba d'a ma i segintɔ commune de ko don yafa bɔra kelen donc cɛya taatɔ la nafaba b'o la o b'a sɔrɔ cɛ ka cɛya kunkolo yɔrɔ min tigɛlen bɛ fara mun kɛ bɛ k'o lamini o bɛ dayɛlɛ de a taatɔ la bɛ musoya élément camanba de frapper ka taa fo ka taa muso ni gosi tapis la muso bɛ damuba sɔrɔ yafa bɔra kelen quoi a segintɔla fɛnɛ o fara in fɛnɛ segintɔla bɛ élément camanba de sama a bolo kana donc muso bɛ damuba sɔrɔ la n'i bɛ ka force utiliser fanga donc muso bɛ damuba sɔrɔ i la rapport la o de kama i bɛ taa muso sɔrɔ yen a b'a fɔ k'ale cɛ ko fanga t'a la voilà fanga kɔrɔ de ye nin fanga tɛ cɛ la o tɛ cɛya bonya ko yira a t'a jɛ a t'a a dɔgɔya ko yira mais o bɛ cɛ ka force de yira cɛ mun b'a rapport kɛ n'a tɛ force utiliser au moment de donc action o muso i b'a sɔrɔ a b'a fɔ ko fanga tɛ cɛ la o de kama muso ka ɲini fɛn filanan ye rapport kɔnɔna na cɛ ka to k'a yɛrɛ force utiliser ka fanga ko utiliser au moment de donc action o ye muso ka donc ɲini fɛn filanan ye cɛ fanfɛla la muso ka ɲini fɛn sabanan donc cɛ fanfɛla la i n'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na o ye durée de temps ye c'est-à-dire i bɛ wagati mun ta rapport la i bɛna minute mun ta rapport la o minute in a ka janya dɔɔni c'est-à-dire muso ka negeda sɔrɔ i bolo minute janya kama a m'a fɔ k'i ka taa rapport kɛ fo heure 3 heure 4 fo heure 1 heure non an m'o fɔ ça dépend i ka partenaire la c'est-à-dire i muso bɛ minute mun fɛ o kɔrɔ ye k'a fɔ i muso bɛ damu sɔrɔ i la minute mun kɔnɔna na muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ n'a ye rapport kɛ 15 minutes dɔrɔn a bɛ damuba sɔrɔ wa a bɛ satisfait fɛnɛ donc degun foyi tɛ k'a ka bilen mais o muso in cɛ c'est pas obligatoire ko fo cɛ ka taa minute 40-50 kɛ non mais i bɛ taa muso dɔ fɛnɛ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale ye a nege ka suma dɔɔni c'est-à-dire damu tɛna ma joona bon a tɛ bɔn joona fɛnɛ yafa bɔrɛ kelen bon o muso in bɛ taa damu bɔ a yɛrɛ kalama damu na fo minute 15 in fɛnɛ kɔfɛ de bon pour que ale ka satisfait a n'a ka bɔnni sɔrɔ fo cɛ ka rapport janya ka se fo minute 40 donc 50 ma donc o muso in cɛ diyagoyalen don k'o ɲɛɲini k'o dɔn a muso in na ka sɔrɔ ka rapport janba kɛ ni muso ye pour que a bɛ se ka satisfaction sɔrɔ donc a muso bɛ se ka satisfaction sɔrɔ donc a bolo cogoya min na i n'a fɔ i bɛ taa muso dɔ fɛnɛ sɔrɔ yen ni préliminaire ninnu kɛra c'est-à-dire n'i ye caresser sira ninnu ta k'ale sɛgɛrɛ hali ni ye 5 minutes de frottage d'ale ma donc a bɛ se ka satisfaction sɔrɔ c'est-à-dire a bɛ nimisi wasa sɔrɔ a bɛ damu sɔrɔ a bɛ bɔn donc a mago bɛ nimisi wasa mun na a b'o sɔrɔ donc o muso in fɛnɛ o cɛ mago tɛ rapport janba ko la donc ça dépend partenaire min bɛ e bolo muso min b'i bolo a bɛ rapport durée de temps mun fɛ a bɛ rapport janya hakɛ mun fɛ i k'o dɔn donc sabanan de ye i ka se ka rapport janya ka se yɔrɔ la muso b'a ka damu sɔrɔ mun na a n'a bɛ bɔn mun na i bolo c'est-à-dire bɔnni ni damu tɛ kelen ye quoi n'i bɛ rapport kɛ ni muso ye a bɛ diya mun sɔrɔ an b'a fɔ o ma donc damu donc ni muso fɛnɛ bɛ bɔn o ye o damu dafa in ye quoi n'o dafara dɔrɔn o ye muso ka donc o y'a kɛlen ka satisfaction sɔrɔ donc i bolo bon dɔ ta ale ka o bɔnni mina ma fo minute 45 kɔfɛ de bon ni ye rapport kɛ n'o muso ye 15 minutes i b'a ye muso in b'i sɔrɔ e bolo furu kɔnɔna na san 10 a ma deli ka cɛko yɛrɛ découverte yɛrɛ bɔnni yɛrɛ découverte a ma deli k'o sɔrɔ e bolo fɔlɔ san 10 a b'i ka furu kɔnɔna na donc o de kama an ye majorité ta parce que n'i ye muso ta k'a lajɛ n'i y'u ta 100 o 100 90 bɛɛ bɛ rapport jan de fɛ parce que muso dɔ bɛ yen ale bɛ se ka bongo 3 bongo 4 kɛ cɛ bolo rapport la ni rapport diyara sigizaki dɔw ni technique dɔw ni attaque dɔw bɛ yen cɛ mun b'o faamuya ni muso ye ni muso ye o cɛ in sɔrɔ a bɛ se ka bongo 3 bongo yafa bɔrɛ kelen quoi a bɛ se ka bongo 3 bongo 4 kɛ donc rapport kelen kɔnɔna na cɛ ka siɲɛ kelen kɔnɔna na dɔw bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ sɔrɔ ko 4 k'a sɔrɔ cɛ bɛ siɲɛ kelen kɔnɔna na donc o de kama i bɛ taa muso majorité ta k'a lajɛ diya ko de don parce que musow diya ka d'u ye an ka to diya kɔnɔ o ka di musow ye dɛ o de kama i b'a sɔrɔ denkundi tɛ f'u kɔ kɔɲɔ tɛ f'u kɔ dɔngɔ yɔrɔ tɛ f'u kɔ ɲɛnajɛ foyi tɛ f'u kɔ parce que diya ni muso bɛ n'a fɔ wolowolo de wolowolo mun bɛ to ka kɛ sukoromafɛn ninnu na n'i y'ale bila n'i y'ale diya kɔni kun bɔ ka ban hali n'a bɛ to ko in na sa
n'ala ma faraka a bɛ to ko in na sa donc a kɔni bɛ diya ye a b'a suit donc muso bɛ ten o de kama rapport jan janya bɛ hakɛya mun di i bɛ mɛn diya kɔnɔna na ka taa donc o de kama muso dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ ni rapport daminɛna depuis 5 minutes a b'a yɛrɛ sɔrɔ mais cɛ bɛ frottage mun kɛ tuguni ka tɛmɛ 5 minutes kan a fari bɛ tila ka n'a ma tuguni a bɛ tila k'a yɛrɛ sɔrɔ a fari bɛ tila ka n'a ma tuguni a bɛ tila k'a yɛrɛ sɔrɔ c'est à dire hali n'a yɛrɛ sɔrɔ ko 5 de kɛ cɛ ka siɲɛ 1 kɔnɔna na o ka d'a ye donc o de kama o caman bɛ yen o b'a rapport jan o b'a réclamer donc a kuma la surunya muso ka ɲinifɛn sabanan cɛ la muso majorité force kɔfɛ cɛya jali kɔfɛ force kɔfɛ rapport janya de don c'est à dire dɔ ka fara i ka rapport janya kan donc an b'a fɔ dɔ b'a fɔ k'i b'a rapport kɛ fo siɲɛ 7 siɲɛ 10 ninnu tɛ cɛ ye dumuni tɛ mɔgɔw tɛ orobo ye mɔgɔw ye mɔgɔw de ye an si tɛ nɛgɛ kunu an tɛ nɛgɛ ji min an ka dumuni tɛ nɛgɛ dumuni ye an ye mɔgɔw de ye bon an ye nimaw de ye ninnu tɛ cɛ ye quoi donc rapport siɲɛ 2 3 ka ɲi au maximum 3 ka ɲi rapport ɲuman de ko don dɛ an b'a fɔ dɔnnikɔrɔniya dɛ rapport ɲuman rapport mun sigilen bɛ durée de temps kan an ye minnu fɔ force bɛ yen cɛya jalen bɛ i bɛ ka force kɛ i ka rapport ka jan fɛnɛ o ye muso ka ɲinifɛn 3 ye cɛ la o ɲɛnamaba kelen première heure la o ɲɛnamaba kelen camancɛ heure la o ɲɛnamaba kelen dernière heure la hali ni une semaine bila n'i ma se muso in ma bila a tɛ fɛn f'i ye bilen le secret de b'o f'i ye donc o ye muso minnu bɛ yen n'olu nege ka bon yɛrɛ o y'olu ye donc minnu bɛ yen n'olu nege man bon kosɛbɛ yafa bɔrɛ kelen o ɲɛnamaba kelen yɛrɛ kelen siɲɛ kelen pewu o ɲɛnamaba kelen an bɔra ka mun fɔ a 3 bɛɛ dafalen bɛ sɔrɔ i la a ɲɛnamaba kelen n'i ye muso bila n'a ka di une semaine i kana s'a ma a tɛ fɛn tiɲɛ n'i sera a ma a ka d'a ye dɛ mais n'i ma s'a ma a tɛ se k'a yɛrɛ plaît donc rapport la donc ka taa fɔ siɲɛ 7 siɲɛ 10 ninnu tɛ tiɲɛ ye o ye donnikɔrɔniya de ye c'est à dire mɔgɔ mun bɛ yɛlɛ dɔrɔn tufa ko 2 3 a b'a bila hali n'o siɲɛ 100 de kɛ o bɛ mun ɲɛ muso ye o tɛ fɛn ye ale yɛrɛ ye kuma tɛ muso ma quoi donc ka kuma la surunya dɔrɔn rapport camanba tiɲɛw tɛ nkalon de don minnu b'a fɔ ye o tɛ ka kuma jɛlenw fɔ aw ɲɛna mɔgɔw tɛ mɛlikɛw ye mɔgɔw tɛ orobow ye mɔgɔw de don minnu bɛ dumuni kɛ donc ni fɛnɛ banna an bɛ balo fɛnw de la minnu bɛ produit ka kɛ jiw ye ka bɔ donc sexe rapport sira fɛ quoi donc a ɲumanba damadɔ o bɛ wasa kɛ bon ka kɛ i n'a fɔ dumuni olu tɛ tiɲɛ ye quoi donc ka kuma la surunya dɔrɔn siɲɛ ɲɛnamaba 2 su kelen walima siɲɛ ɲɛnamaba 3 su kelen o bɛ wasa kɛ mais an b'a fɔ siɲɛ fitinin siɲɛnin ninnu de dɛ siɲɛ ɲɛnama 3 2 o ka ɲi basi foyi t'o la donc muso bɛ mun ɲini i fɛ mon frère pour que dekun ka bɔ i n'a cɛ pewu a 3 de fɔlen fili i cɛ y'a sira ɲina n'a ka ja i b'a fɛ k'a ja cogo di le secret kɔngɔ n wele n b'a ja k'a kɛ kaki hali sisan dɔ ye n wele téléphone na yanni ka don studio kɔnɔna na ko furaw tɔ ko fura tɔ tora c'est à dire a y'a ka laɲini sɔrɔ fo fura yɛrɛ tɔ tora a bolo donc i bɛ n wele de 77 39 39 39 02 39 fila quoi 77 39 fila 02 n'i ye n kɔngɔ i bɛ n sɔrɔ n b'a ja k'a kɛ kaki alhamdulillah ya rabbil alamin alhamdulillah ya rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh a balimakɛ Malick le Secret sur le plateau donc sur le nouveau plateau donc plateau belebeleba de nga ya bi i n'a fɔ aw b'a kalama donc cogoya min na bamananko tɛ ko mɔgɔ dɔnnen bɛ ni turunin min ye ko n'i y'o di k'i bɛ kɛ dɔnbalafili ye dɛ ok donc ala kana an kɛ dɔnbalafili ye a juguman n'ala sɔnna ma inchallah an ka plateau hakili la an yɛrɛ de kelen bɛ plateau sanfɛla la yan n'ala sɔnna ma inchallah question kelen fɛnɛ bi yan mais question in c'est très important donc an bɛna ka na détail di question in na i n'a fɔ aw b'a kalama donc cogoya min na n'ala sɔnna ma inchallah baasi t'a la an balimakɛ dɔ ka ɲininkali bi yan a ko ko ale ka cɛya k'a bɛ wuli mais k'a tɛ kɔrɔta c'est à dire i bɛ taa cɛya dɔw sɔrɔ yen n'u wulila u bɛ kɔrɔta ka ja u bɛ kɔrɔta quoi ka kɛ i n'a fɔ a bɛna f'a tigi nagakɔrɔ la walima a kɔni bɛ kɔrɔta a bɛ wuli k'a jɔ k'a kɔrɔta k'a kɛ net donc k'ale ka cɛya in k'a tɛ kɛ ten k'ale bɛ ka dute dɛ bon ale dun b'a fɛ ka don muso furu kɔnɔna na donc ko yalima n'a donna muso furu kɔnɔna na tan est ce que o tɛna kɛ degun ye muso ko fanfɛla la komi a tɛ ɲɛba dɔn a la kosɛbɛ baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababa ma o bɛ faamuya n'ala sɔnna ma inchallah bon nin yɔrɔ in a fili bɛ mɔgɔ camanba de sɔrɔ kosɛbɛ furakɛlikɛla caman fana bɛ yen
je crois que u ye maa caman ka wariw dun o sira in fɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ n'ala sɔnna lɛsɛgɛrɛ bɛn'o baara ci